बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बाज दफा इंसान को सच और हकीकत भी पता होती है, फिर भी वो खामोश रहता है। शायद वो ये सोचता है कि झूठा शख्स खुद सच बयान कर दे और उसका भरोसा न टूटे, लेकिन झूठा शख्स ये समझता है वो कितना बड़ा अदाकार है जो सबको बेवकूफ बना रहा है। कभी भी पहली नाकामी से न घबराओ, क्योंकि ये तुम्हारी अरूज की पहली सीढ़ी है। कुत्ता चाहे कितना ही तरबियत याफ्ता हो जाए, मगर उसकी गर्दन से जंजीर अलग ना करो। दौलत से आदमी को जो इज्जत मिलती है वो उसकी नहीं, उसकी दौलत की इज्जत होती है। जब किसी ताल्लुक की मयाद खत्म हो जाए तो दोनों तरफ से समझदारी वाली बातें शुरू हो जाती हैं। जिंदगी में सब कुछ हासिल नहीं होता, किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है। लोग समझते हैं कि हमें उनसे बेहतर मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे और उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन लोग ये क्यों नहीं समझते अगर हमारे लिए उनसे बेहतर कोई होता तो हम उनसे ही दिल क्यों लगाते। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज्यादा खूबसूरत हैं। क्या सितम है कि हम लोग फिर भी मर जाएंगे। ये हंसते चेहरे, ये खामियां, ये खूबियां, ये रौनकें, ये दोस्तियां, ये मोहब्बतें, ये दुआएं, सब खत्म। एक इंसान के खत्म होने से हम ना चाहते हुए फिर भी मर जाएंगे। शब की तारीकियों में जब खुदा के सामने बैठो तो बच्चों का तरीका अपनाओ। बच्चा रोता है और फिर अपनी मुराद पाकर ही रहता है। तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूं वो रब्बे करीम है। दौलत वरासत में मिल सकती है मगर पहचान अपने दम पर बनती है। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फकीर के पास भी होगी। कामयाबी मुसलसल सफर का नाम है, इसे अपनी मंजिल समझने की भूल ना करें। गम हमदर्दी का बाग तो हो सकता है, अगर आप अपने दिल में हर चीज को खुला रखते हैं तो आपका दर्द आपकी जिंदगी की मोहब्बत और हिकमत की तलाश में आपका सबसे बड़ा इत्तेहादी बन सकता है। हमें अगर कोई तनकीद करने वाला मौजूद हो तो हमें उसकी तनकीद सुनकर अमल करना चाहिए, क्योंकि जो तनकीद नहीं सुनता उसे मलामत सुनना पड़ती है। हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए, खास तौर पर जब हम नई जगह पर हों। और मेरे अल्लाह ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब चारों तरफ मुझे अपनी हार नजर आ रही थी। अपने रब के सामने अपनी कमजोरियों का सच्चे मन से एतराफ किया करो, वो इन्हें तुम्हारी कुव्वत बना डालेगा और इन्हीं से तुम्हें मजबूत कर देगा। बेशक वो हर शय पर कादिर है। खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग कहते हैं कि दुनिया बुरी है। अगर एक कदम पीछे हटने से इंसान चीजों को दुरुस्त कर सकता है तो जिद की बजाय वो एक कदम पीछे हटा लेना चाहिए। हर मस्बत ख्याल उस खामोश दुआ की मानिद होता है जो जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। यह नामुमकिन है कि अल्लाह पाक ने जो तेरे लिए लिख दिया है वो किसी और के पास चला जाए, तो फिर मुतमईन हो जाओ और अपने दिल से हसद, नफरत, कुदूरत को बाहर फेंक दो।
اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو اور گناہوں سے دور رہو۔ ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھے دعا کا منصوبہ بنایا۔ دعا کے دن سب اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے کر آیا۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اس کو پکڑے گا بھی۔ یہ ہے یقین۔ ہر رات ہم بستر پر جاتے ہیں، ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم پھر بھی الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان، یقین اور امید ہونی چاہیے۔ زندگی میں اگر گناہ ہو جائے تو سنو، واپسی میں دیر نہ کرنا۔ وہ ذات بڑی مہربان ہے ہم گنہگاروں پر۔ تمہاری پرخلوص دعائیں ہر اس شے پر بھاری ہیں جسے تم ناممکن خیال کرتے ہو۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچوں سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہارو گے تو سمجھدار بن جاؤ گے۔ لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ غلطیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تنگ نظر اور تنگ دل لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کو سراہا نہیں کرتے اور دوسروں کی قابلیت کو مان نہیں سکتے۔ جو کچھ آپ چاہتے ہیں اسے حاصل کر لینا خوشی نہیں ہے، جو کچھ پاس ہو اس سے لطف اٹھانا خوشی ہے۔ آپ اور صرف آپ اپنی زندگی کے ذمہ دار ہیں، اپنے انتخاب اور اپنے فیصلوں میں۔ آپ کی لائف میں سب سے قیمتی لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ کے والدین مسکرا رہے ہوں اور وجہ آپ ہوں۔ جتنے آنسو ہم دنیاوی رشتوں کو نبھانے اور بچانے میں بہاتے ہیں، اگر ہم اس سے آدھے آنسو بھی اللہ کے ساتھ رشتہ بنانے میں بہائیں تو یقین کریں اللہ کی محبت سے دنیاوی رشتوں کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ وہ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتے ہیں جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔